बोरवेलींचो बेपरवा वापर करपाक WID मंत्र्यान परतून विरोध केला आणि राज्यान उदकाचे बरे तरेन व्यवस्थापन करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो। उदकाचो टिकाऊ वापर सुनिश्चित करपा खातीर उपायांचेर सरकार सक्रियपणान वावुरता अशें सांगून गोंयच्या धरणांनी सध्या फावो तो उदकाचो सांठो आसा अशें सुभाष शिरोडकरान सांगले। राज्यान बोरवेलींचो मुद्दो दिसान दीस वाडत चल्ला। गेल्या एप्रिल म्हयन्यान चिमला वाठारांतूच 70 बोरवेली सील केल्ल्यो। आता WID मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता आपूण स्वताच ह्या बोरवेलींच्या विरोधांत आसा। जाता तितल्या बेगीन ह्यो पुराय क्लियर करपाचें आश्वासनय ताणें दिलें। वेल जो इलिगल असतात पळय न्ही तांचेर आतां मुखाल्ले म्हणजे ऑगस्टांतल्या वगैरे थोडे एक्शन सुरू करता। पर्सनली अगेन्स्ट बोरवेल कारण उदक जे आसा पळय न्ही मोठे आनी हांव तुमकां सांगता आय एम कमिंग आउट विथ सच ए स्कीम आमचे कडेन डॅमा हेजे मुखार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक मे म्हयन्याक उरतलें। आय एम कमिंग आउट विथ दॅट स्कीम म्हणजे कितें उदक तयार करपाचें न्ही उदक सांठोवपाचें। आनी आय टेल यू माय प्रिंसिपल दीस इयर फॉर माय एंटायर स्टाफ इज अ वॉटर मॅनेजमेंट। वॉटर मॅनेजमेंट हे तत्व घेवन आमी काम करता आनी ह्या तत्वाचेरच हांव तुमकां सांगता आमगे डॅम जे आसा पळय विशेश करून साळावली डॅम आनी अंजुना डॅम हे दोनूय डॅमांनी कमीत कमी साळावली तर कमीत कमी 2 ते 3 म्हयने उदक उरतलें इन द मंथ ऑफ मे जेणे करून लोकांक तो प्रश्नच येवचो ना उदक आसा काय ना उदक आसा काय ना। सो पावस येता म्हणल्यार तुमचे कडेन प्रबंध आसतलो। एक्झॅक्टली दॅट्स व्हॉट आय सेड। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।